कण आपण भी मरी जाइथिबा व्यक्तिंकर जिनिस सबको घरे सजाड़ी रखिछंती कि कण तांकर जिनिस सबको आपण माने पिंधुचंती कि तेबे जदि आपण माने एही सब काम करूचंती एही भिडियोटी खास आपण मानक पई। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, जदि मृत व्यक्तिंकर जिनिस सबको आपण माने व्यवहार करूचंती तेबे एही भिडियोटी भल भाबरे सुनि नियंतु। गरुड़ पुराण अनुसारे मृत व्यक्तिंकर एही तीनटी जिनिस भूल रे व्यवहार करिबा अनुचित बोली मने करा जायछि। से संपर्क रे मु आजिर भिडियो रे आपणक पाखरे खूब सुंदर उपस्थापना करिबि। थरे नारद मुनि जमराजा को भेटिबा पई जमलोक को आसंती। नारद को देखि जमराज बहुत खुशी होंती एवं तांको बहुत भल भाबरे स्वागत सत्कार करंती। तापरे से नारद को पचारंती, मुनिवर आपण जमलोक आसीबा द्वारा मु धन्य होई गली। मते आपणक आशीर्वाद प्राप्त होईछि। दया करी मते कुहंतु आज केउ कारण पई आसीचंती। किछि गुरुत्वपूर्ण कारण निश्चय थिबो बा किछि कथावार्ता आसीचंती। तापरे देवर्षि कहिले, हे धर्मराजा, स्वर्गरु मर्त्य पर्यंत सब प्राणी मनुष्य को मनरे कोनसी अछि आपण को कोन लुचि रहिछि, मु आपण को कोन बा कहिबे। एहा सुनी धर्मराजा कहिले, किंतु आपणक मनरे कोन अछि ताहा जानिबा मो पई असंभव। ताहार केवल भगवान विष्णु ही कहि पारिबे। आपणक मन तो बहुत चंचल, तेणु आपणक मनरे कथा जानिबार दुस्साहस मु कोन करि पारिबी। दया करी आपणक मनरे जहा अछि आपण बिना द्विधारे कुहंतु। तापरे देवर्षि नारद कुहंती, हे धर्मराजा, मु कोनोसी वार्ता नै आपणक निकट को आसी नाही। मो मनरे किछि प्रश्न आसीछि। केवल समग्र मानव जातिर कल्याण उद्देश्य रे मु आपणक पाखको आसीछि। दया करी मोर संदेह दूर करंतु। एहा सुनि जमराज कुहंती, हे देव, आपणक मनरे जहा भी द्वंद्व बा कोनोसी प्रश्न किंबा संदेह अछि आपण निसंकोचरे पचारि पारंती। मु निश्चित भाबरे निजर सामर्थ्य अनुଯାयी आपणक प्रश्नर उत्तर देबाकू चेष्टा करिबी। तापरे देवर्षि नारद कुहंती, हे धर्मराजा, मोर प्रश्न बहुत गंभीर नुहे। आपण तो मृत्युर देवता, सेथिबे आपणक व्यतीत आउ किए ही प्रश्नर उत्तर दे परिबो। धर्मराजा, मोर प्रश्न हेउची, जे कोनोसी मनुष्य जेतेबेले मृत्यु प्राप्त हुए सेतेबेले जे वस्तु सांगरे नै जाय एवं तार छाड़ी जिबा केउ केउ वस्तु अन्य मनुष्य माने व्यवहार करिबा उचित नुहे। एहा सुनि जमराजा कहिले, देवर्षि, आपण सठिक प्रश्न पचारिचंती। समग्र मानव जातिर कल्याण पई मु आपणक पचारा जायथिबा प्रश्नर उत्तर निहाती देबी, किंतु एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर जानिबा पई मु आपणक एक सुंदर कहानी कहिबी। एही कहानीटी सुनिबा परे आपणकर सब प्रश्नर उत्तर पाई जिबे। आपण एही कहानीटी को ध्यान सह सुनंतु। देवर्षि कुहंती, हे धर्मराजा, ठीक अछि, मु निश्चित भाबरे संपूर्ण ध्यानर सहित कहानीटी सुनिबी। आपण मते सही पवित्र कहानी कुहंतु। तापरे धर्मराजा सही महान कथा देवर्षि नारद को कुहंती। दर्शक बंधु, आपण माने भिडियोर शेष पर्यंत मो सह जड़ी रुहंतु। कहानीटी भल भाबरे सुनंतु। पूरा प्रमाण सहित आपण माने जानि परिबे जे काहेकि गोटे मृत व्यक्तिंकर जिनिस सबको आमे व्यवहार करिबा अनुचित मने करा जायछि। एहा द्वारा आपणकर आपणक परिवारर ता सहित सही मृत व्यक्तिंकर आत्मार मंगल हेबो। एकदा मध्य देश ब्रह्मदत्त नामक जड़े गरीब ब्राह्मण बास करुथिले। से अत्यंत प्रतिभाशाली एवं समस्त शास्त्र रे पारंगम मध्य थिले। से वेद एवं शास्त्र को गभीर ध्यान रे अध्ययन करिथिले, किंतु से केबे भी निज ज्ञानर अपव्यवहार करि नथिले। से धन अर्जन करिबा पई केबे निजर ज्ञानर व्यवहार करि नाहंती। अत्यधिक गरीब होइथिले मध्य से भिक मागी निजर रोजगार करुथिले। दिने ब्राह्मण गोटे जंगल दे जाउथिले एवं चलिबा समय से एक अति प्राचीन गछ निकटरे पहुंची गले। से देखिले सेही गछ उपरे तीनोटी भयंकर पिशाच ठिया होइचंती। एही तीन जण सेही जंगल देइथिबा मनुष्य मानकु भक्षण करुथिले। जदि कोनोसी मनुष्य सेही पथरे जाउथिले सेमाने तांको धरि खाइ जाउथिले। पिशाच होइथिबारु तांको भितरे धर्मर कोनोसी चिन्ह नथिला। से अत्यंत पापी एवं दुष्ट थिले। से कहा प्रति दया देखाउ नथिले। जेतेबेले सेही ब्राह्मण से गछ निकट को आसंती, सेठारे थिबा पिशाच माने परस्पर को कहिबा आरंभ करंती, देख भाई, आज आम पई ताजा खाद्य आसुची। सर्वप्रथमे मु एही ब्राह्मण को खाइबी। एहार मांस बहुत स्वादिष्ट थिबो। ए जातिर ब्राह्मण निश्चित भाबरे केवल सात्विक खाद्य खाउथिबो ओ ता शरीर रे कोनोसी प्रकार रोग किंबा पोक नथिबो। तेणु तार मांस खाइबारे बहुत आनंद मिलिबो। जेतेबेले ब्राह्मण सेमानकु देखिले से आदौ डरि नथिले।
ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଶାଚ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କହିଲେ, ନମସ୍କାର। ପିଶାଚ ମାନେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଆଚରଣ ଦେଖି ପିଶାଚ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାତ୍ମା, ତୁମେ କିଏ ଏବଂ ତୁମେ କାହିଁକି ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଛ? ଆମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁନାହ? ଆମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବହୁତ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଭୟରେ କମ୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୟ ନାହିଁ। ତୁମ ସଙ୍ଗତରେ ଆସିବା ପରେ ଆମର ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ଯେବେକି ଆମେ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରି ଖୁସି ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ପିଶାଚ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦୌ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ମୋ ସଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଝଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ତୁମର ପିଶାଚ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ପିଶାଚ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଭୟ କରିପାରିବି? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପିଶାଚ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କର କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହନ୍ତି, ହେ ପିଶାଚଗଣ, ମୋର ନାମ ଦେବଶର୍ମା ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛ। ମୋତେ କୁହ, କାହିଁକି ତୁମକୁ ଏକ ପିଶାଚ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ତେବେ ମୁଁ ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପିଶାଚ ସ୍ଥିର ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଦ୍ୱିଜଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ଆମର ପାପ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଫଳ ଭୋଗୁଛୁ। ଆମେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଏହି ପିଶାଚ ଶରୀରରୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଆମେ ମଣିଷ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ପାପ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପିଶାଚ ହେବା ପରେ ଆମେ ଅଗଣିତ ପାପ କରିଛୁ। ଆମେ କେତେ ନିରୀହ ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମାରିଛୁ ଏବଂ ଖାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏହି ଯୋନିରୁ ଆମେ କେବେ ବି ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କୁହନ୍ତି, ପିଶାଚଗଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିପାରୁଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କିପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦେବଶ୍ରମା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମୁଁ ଅନେକ ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଉପବାସ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ବ୍ରତ ଉପବାସ ଅଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେହି ପିଶାଚ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ଏବଂ ପିଶାଚମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମହାନ ପୂର୍ବଜ, ଯିଏ ପାପକର୍ମ ହେତୁ ପିଶାଚ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ, ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲୁ, ପୂଜା ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି କରିନଥିଲୁ। ଆମେ ସର୍ବଦା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସେବନ କରୁଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ଉଲଗ୍ନ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ କଦାପି ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମର ପ୍ରେତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତୁମେ ଆମର ନିଜର ବଂଶର, ଆମେ ତୁମର ପୂର୍ବଜ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ତୁମକୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ତୁମେ ଆସିଛ। ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଆମର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଶାଚମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କୁହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରେତଗଣ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ତାପରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁନି ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ପଚାରନ୍ତି। ମୁନି ଅଗସ୍ତ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ତର୍ପଣ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପିଣ୍ଡଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପବିତ୍ର ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ନିଜ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁନି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ନଦୀରେ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ତର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତାପରେ ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ବସି ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯାହା କିଛି ଦାନ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ
कर्म माध्यम से समस्त पिशाच मुक्ति लाभ कर स्वर्ग आड़ को चली जाती। तापर धर्मराजा देवर्षि नारद को कहती, हे देवर्षि, से जड़े व्यक्ति कदापि मैला और गंधिया पोशाक पिंधिबा उचित नुहे। से कदापि मैला खाद्य खाइबा उचित नुहे। भूमि में पड़ जाइथिबा अन्य मानक द्वारा डेइथिबा एवं कहार अइंठा खाद्य खाइबा उचित नुहे। देव बा पितृ लोक भोग न दे खाइथिबा खाद्य हेउची अपजय खाद्य। वर्तमान मु आपनको सही मृत व्यक्ति वस्तु गुड़िक विषय कहूची जहाँ कौनसी व्यक्ति व्यवहार करबा उचित नुहे। मृत्यु पर सही आत्मार सही वस्तु सहित थिबा मोह दूर हुए नाही। जे पर्यंत जड़े व्यक्ति सांसारिक मोह भौतिक सुख को छाड़ी निजको भगवान को चरण रे संपूर्ण रूपे समर्पित न करे से पर्यंत विभिन्न जन रे जन्म नहीं संसार रे बुलु थाए। बेले बेले मनुष्यर एही सांसारिक मोह एते अधिक थाए जे मृत्यु पर से प्रेतर रूप धारण करी मध्य से एही मर्त्य रही थांती। जदि जने व्यक्तिर अकालर मृत्यु हुए तेबे से मध्य प्रेत जनि रे प्रवेश करिथाए एवं निज परिवार सदस्य को आघात देवा प्रारंभ करिथाए। अनेक थर लोक माने निज मृत संपर्कीय वस्तु गुड़िक स्मृति रे रखती किंबा सही वस्तु को व्यवहार करबा आरंभ करती। किंतु मनुष्य को मृत व्यक्ति किछि वस्तु व्यवहार करबा उचित नुहे, कारण एही वस्तु गुड़िक सही मृत व्यक्ति ऊर्जा जड़ित होई रही थाए। मृत व्यक्ति सही वस्तु गुड़िक सहित अत्यधिक जड़ित थिबारु से मृत्यु परे मध्य सही वस्तु गुड़िक सहित जड़ी होई रही थांती। तेणु जदि केही एही वस्तु गुड़िक व्यवहार करती तेबे तांको अनेक समस्यार सामना करने को पड़ी थाए। सही मृत आत्मा मनुष्य को अनेक उपाय कष्ट देवा आरंभ करिथांती। सेथिपई कोनोसी मनुष्य मृत व्यक्ति वस्तु व्यवहार करबा उचित नुहे। जदि मनुष्य चाहे सही वस्तु गुड़ी सुरक्षित भाव में निज घरे रखि पारिबो किंबा नदी जल रे विसर्जन करि पारिबो, किंतु भूल रे मध्य व्यवहार करबा उचित नुहे। जदि सही मृत व्यक्तिंकर शांति पाई सही व्यक्तिंकर प्रिय वस्तु तार दान करती तेबे यह अत्यंत शुभ होइथाए। प्रथम कथा हेउची मृत व्यक्तिंकर पोशाक। मृत व्यक्तिंकर पोशाक केबे भी व्यवहार करबा उचित नुहे। सेगुड़िक पिंधिबा द्वारा मृत व्यक्ति आत्मा मनुष्य सहित जड़ी हो रही जाए। जो कारण व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक भाव में दुर्बल हो जाए सही व्यक्ति को तांको मृत परिवार सदस्य को बहुत मन पकई दुख और संताप जीवन काटुथांती। तेणु जड़े मृत व्यक्ति पोशाक पिंधिबा उचित नुहे। मृत व्यक्ति पोशाक सर्वदा दान करा उचित जहा द्वारा तांको आत्मा शांति लाभ करे। द्वितीय कथा हेउची मृत व्यक्ति अलंकार। मृत व्यक्ति अलंकार मध्य तांको पोशाक परि शक्तिर उत्स। जड़े मृत व्यक्ति अलंकार सहित मोह पोशाक ठारू अनेक गुण अधिक, कारण प्रत्येक व्यक्ति निजको सुंदर देखाजिबा पई अलंकार पिंधंती। किंतु जेतेबेले जड़े मृत व्यक्ति मृत्युवरण करे एवं तांकर अलंकार अन्य केही पिंधंती तेबे मृत व्यक्ति आत्मा असहज अनुभव करिबा आरंभ करे एवं सेही आत्मा सेही व्यक्ति को असुविधा रे पकाइबा आरंभ करे। आत्मा मुक्तिर पथरे जाए नाही एवं निज परिवार सदस्यक सहित एही मर्त्य जगत रे जोग देई थाए। निज प्रियजन को असुविधा रे पकाइबा आरंभ करे। तेणु सेमानकर अलंकार केबे व्यवहार करिबा उचित नुह। जणे व्यक्तिर मृत्यु पर तांकर अलंकार तरलाई अन्य अलंकार बनैबा उचित, नचेत एहाको मंदिर को दान कर जिबा उचित। तृतीय वस्तु हेउची मृत व्यक्ति जप करुथबा माला। जीवित थिबा समय रे जणे व्यक्ति तांको माला रे मंत्र जप करंती। तांको हाथ रे बा गळा रे थिबा माला तांको जीवन सारार पुण्यर चाबिकाठी अटे। तेणु तांकर मृत्यु पर कोनोसी व्यक्ति तांको जप माला पिंधिबा उचित नुहे। तांको पवित्र नदीर जल रे प्रवाहित करिदेबा उचित। तेबे दर्शक बंधु आजिर भिडियोटी आपनको किपरि लागिला कमेंट सेक्शन रे निहाती जड़ी रुहंतु। एही भली ज्ञानभित्तिक भिडियो देखिबा पई हेले मो चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करी भिडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु।